वायरल वीडियो के नशे में ट्रेन से धक्का देकर फेंकने का नाटक, मुर्शिदाबाद के युवक ने मचाया हड़कंप। वीडियो वायरल करने के लोभ में नाटकीय घटना रचने का आरोप लगा। मुर्शिदाबाद के एक युवक पर बांग्लादेशी संदेह में चलती ट्रेन से फेंक देने का दावा वायरल होने के बाद जांच में खुलासा हुआ। ये सब झूठा था। रेल पुलिस और जिला पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जख्मी युवक का नाम मनारुल शेख मुर्शिदाबाद जिले का निवासी है। वो काम के सिलसिले में बेंगलुरु गया था और घर लौटते हुए हावड़ा वीआईए बेंगलुरु से ट्रेन में सवार था। शुरुआती आरोप था कि पश्चिम मेदिनीपुर की बेलदा थाना क्षेत्र के बखराबाद स्टेशन के पास दो अज्ञात यात्रियों ने उसका पहचान पत्र मांगा। बांग्ला बोलने पर उसे बांग्लादेशी समझकर पैन आधार चेक करने के बाद चलती ट्रेन से धक्का देकर फेंक दिया। रेल पुलिस ने घायल अवस्था में लाइन किनारे पड़े मनारूल को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। हालत स्थिर होने पर खड़गपुर जीआरपी के सामने उसने कबूल किया कि वीडियो वायरल करने के लिए घटना गढ़ी गई थी। स्वीकारोक्ति के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। रेल पुलिस पूरे मामले की सत्यता की जांच कर रही है। जिला पुलिस भी सक्रिय है क्योंकि प्रवासी मजदूर लेकर पश्चिम बंगाल में बहुत गड़बड़ी हो रही है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से आकाश मंडल की रिपोर्ट। কে মিথ্যে কথা বলেছিলে? কেন বললে কথাটা? ভাইরাল হওয়ার জন্য বলেছো? আচ্ছা, তো তোমার সঙ্গে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি তো? তুমি সাংবাদিককে ডেকেছিলে না সাংবাদিক ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল? আচ্ছা, তুমি দেখেছিলে? কোথায় দেখতে পেয়েছিল ওকে? ওইখানে ছিল সাংবাদিক? আচ্ছা, তো তুমি ট্রেন থেকে কি করে নামলে? ট্রেন থেকে আমি ভুলে নেমে পড়েছি নিজে নিজে। কবে নেমেছিলে? ট্রেন থেকে নেমেছিলাম পরশুদিন নেমেছিলে? আজকে একবার নেমেছিলাম, পরশুদিনকে নেমেছিলাম। তিনবার ট্রেন চেঞ্জ করা হয়েছে। ভুলবশত 3টে ট্রেন চেঞ্জ করেছো? দিয়ে কোথায় নেমেছিলে? একবার। কি নাম আপনার? আমার নাম পিয়ারুল শেখ, বাড়ি কালীতলা, থানা বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ। বলছি মনারুল কে হয়? মনারুল হয় আমার ভাই, কাকাতো ভাই। আচ্ছা, তো মনারুল নাকি অভিযোগ করেছে তাকে নাকি ট্রেন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। আপনাদের কি অভিযোগ করেছে মনারুল? পুরাই ফেক ভিডিও। কিরকম ওর মাথাতে আইবার সময় একটু মেন্টাল হয়ে গেছে, মাথার ব্রেনের প্রবলেম আগে ছিল না, তবে এখন মনে হচ্ছে হয়েছে। এর আগে ছিল না, একলা আসা যাওয়া আগেও করেছে। তা বিশাখাপাটনাতে ওর বলে ওইরকম হয়েছিল, তো ওখান থেকে ট্রেনে নেমে যায়, নিজের ইচ্ছাতে নেমে যায়। ওখানে থেকে আবার ও হামসাফা এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে এখানে যে বেলদার আগে যে বাকরাবাদ স্টেশন আছে, ওই স্টেশনে সকাল 5:30টার সময় ও নিজের ইচ্ছাতে নেমে যায়। তারপরে ধানের খেতে যে এমনি